the price of love. Nato man ko kitang tanan na gid na higugma na in love na jud. Amen. And we are very much willing to pay the price no matter what the cost, because the price of love is living a life of sacrifice. In Romans 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen? Ang kining makiangayon o reasonably nato na ikaserbisyo, mao dining atong ihalat, ipresentar ang atong lawas ngadha sa Ginoo ingon nga buhi nga sakripisyo. In the old times, sa ilang kultura o mga practices, ang tanang isakripisyo kinahanglang patyon, kinahanglang ihawon. Pasalamat ta sa atong kapanahonan karon nga isakripisyo ta sa Ginoo nga buhi. Amen. Dili patay. And despite nga usahay pod maingon nga we need to die daily, tubitahan na lang, no? Kana bang makakatawa ta? No? We need to die daily, and then we need to present ourselves as a living sacrifice. But in analogy, mga kaigsunan, what needs to die para mahimong buhi kita nga sakripisyo is our old nature. We might be presenting our bodies today as a living and as our sacrifice. Pero kamaturan di ay ang atong kinasuluran and renewed and transformed and yielding to the Holy Spirit is alive. Nagsagbuhi ka nga isakripisyo karon sa Ginoo at tubangan sa Ginoo dili madawat kay wa pa ka mamatay. Napipila nato napay gidaladala nga kanabang gibandahi nga kahubos, kaguol, paglumot. Apan salamat sa Ginoo kay nakalikawas sa tanan na. Amen. Una nga buhi kita nga sakripisyo kayon man. Kinanam katupad patay lamang kakaron. Amen. Di ba? Una pa kay kalain, ha? Mabati pa kakahubos. You will always fail that way unless you will say to yourself, I must die daily with Jesus. And not unless you understand this price of love. And the price of love is living a life of sacrifice. Sa kalibutan na ito mga kaigsunan, nga napuno sa pag-glorify sa atong self-preservation, kanang papaniguro sa atong kabalingon nga mapuhi ta, no, makabintaha ta, di ta alkansi o kunya kanang bitaw mupabor kanunay sa tuwa. That's the word glorifies, and oftentimes it magnifies the sin. Kaya may tanaw ang sikap o sayop sa uban and disregarding, blinding itself sa iyang kaugalingon nga mga apan. And in this generation, there is this instant gratification. Gusto na ito nga diha dayon. It's always on their personal gain. Ang pagtawag sa pagsakripisyo, murag karadikal po na napastoroy. Dahil na matanaw na ito ang social media, daghang mga OFW that have sacrifices for their family, their siblings, their loved ones, and then sa dihang, when they get old, ulit na sila, wala sila nahot, wala kita mo pa, ha? Wala na mo pasakan nila sa ilaha sa, di na silang balay. Usay, makabuno na ito, dapat ko siguro muna tamang maniguro punta sa pangagalingon. It may sounds good, and humanly speaking, but when we look at it in biblical perspective, it has nothing to do with Christ-likeness. The call to sacrifice is radical and offensive. Pag-sure. Ha? Pag-sure. Hatag ka, mutabang ka. Usa na ginakaluagan habi na itong bugas. Mutabang ka nga wala na mga tayo pangonsumo. I remember mga kaigsunan this window. Uban siyang bata, at diin, ang iyang naandam ng likom na kanang lutuonon, para na lang ito siya ang kaugalingon. Lutuon ko nila, hindi kahuman, mangaon, kahuman, grabe man ang kahuaw, kawadon, mamatay na sila. So na ini kalit utunga na propita sa Ginoo, nakita siya, giingnan sa Kristo. Lutuin ko, kagigutom ko. But this widow knows that this is the man of God. He paid the price,
I-sacrifice, iuna niya katauhan, ang tao sa Ginoo, then God rewarded this widow. The Christian life is rooted. Notice, ang kini atong kinabuhi Kristohanon, nakagamot kini siya sa pagsakripisyo. And if you cannot sacrifice, you will be easily been rooted out. Maibot jud ka as a husband and as a wife. Kung wala sa imong lingwahe nga mo sakripisyo ka sa imong gibati, sa imong ginahuna, that family that you build will soon be tossed to and fro by the strong winds and waves of life. Ang gusto mo guba o mudaot sa pamilya. You need to embrace and be ready to sacrifice. And as a parents, if you don't know how to sacrifice yourself para sa kaayo sa imong mga bata, do not expect nga true life magiyahan o matimana nimo imong mga bata, because when life under life's journey sa imong mga bata lisod na kayo dili na masabtan without the thorough knowledge that you need to sacrifice. Jesus sacrificed his life for us, and in return we are called to lay down our lives daily, not always in death but in how we live. Tanaw na ito karon mga kaigsunan, ang sinugdanan, ang history or the etymology, the study of word, meaning word nga sacrifice. Ang ginitay word nga sacrifice came from the Latin nga sacrificium, and it has a two-word combination from the first word nga sacer, which means sacred, and facere, nga din both pasabot to make. So, sacrifice literally means to make sacred. Himuon nimong sagrado ang imong kinabuhi. Or to offer something holy. Atong ihalad nga balaan. So when we talk about sacrifice biblically, we are talking about making our lives holy offering. Balaan nga halad ngadto sa Ginoo. It is an act of devotion that costs us something. And I do believe coming this morning, worshiping God costs you something. Naghan og labanan sa iyong balay ay kung ilara. Amen. Ang pipila ninyo nagunahuna pa sa imong bayranan. Ang pipila po nagunahuna nga kasaya kung ako ni absinan karon. But you understand, today is Sunday. And you want to reflect God in your life, and that's why it costs you something. Amen. Pag bibilan nyo din karon, bisa nung nagnapunod siya, makita na po siya. It costs you something. Bahala na rin, makita na ko. Butang na siya, basta akong yari ang Ginoo. Amen. It costs you something. Because you understand, sacrifice. It's not all about you, your feelings, your mindset, your thinking. It's all about being filled by the Word of God and by His presence, fixing our eyes onto Jesus. And we are not coming here, aron manghimantay, aron mutanaw, aron ka nang magpa-feeling blessed, and later on, mahupa sa pod. And it's not all about hype. We are here because we understand today, because ng labay mga adlaw, na napiskan ko sa mga hugaw sa kalibutan. That's why it's very important para nako, at least nakasimana, bahala na po ko, may muna po na akong masagrado na po ang akong kinabuhi. Amen!